Salni saltang wate kebang wa mabai hasni kereng amjayano beleke no khok bai tei borokbo thimani koktuma abo hai kleino hesamara RD block ni bisio klainai dumrakari tishakolok kaimini kheto mai borjak tongma bebakno hasingsa kholopjak tei ui thangbaikya tishakolokni kaisa ban hor kothugo bai phaimani bagai o koktumano khanawi naya thangka em Rabindra Devarma Agriculture Officer Subzonal Chairman Binoy Devarma tei Amsani BSc Chairman Anandra Devarma akusong paithago je hamya ungmarangno taisa kaham khlai rjanai hini kogrokha em Rabindra Devarma মালিক ও ক্ষেতের মালিক mai kisapan sijang lian aja dah hacing sama mai borjak তিনি তো সঙ্গর চিনি হেজামারা এগ্রিস সাব ডিভিশনनि बिसिङाव क्लाइजाक दुमराकारिक बिसिनि बिसिङाव अब थायिंखा दुमराकारिकनि फैसाखलक पारा लाइथानाय 22 तारिख हर एमनि आबोन आगे तो तुई कतर न किन्तु आसो खतिंगिया 22 तारिख नि हरक यां साकाव तिसाकलक एसा बान दङ ओ बान बाय एमन भाबे फाइका जे फाइमाने बागै आयंनि वासें बसें निनि वा टुकरा बुफां टुकरा पाथर जतन तुबैनाय खेत ओ एकदम माइ बरजाक अमो एग्रिकालचार नि माइ बुसलै 12 दिनो बरक माइ बरक एवं माइनि साइज खूब गाहाम दंमोन चिनि बरम गोनां मालिक उत्तम खूब आशा खायनो ताकलाय खूब एग्रिकालचार नि चारामानै जेबाबे बफाइजाका किन्तु आनलाकिलि कपाल हामिया नि मानो अब सुदु अरैया अब सारा विश्व निनि जे खाने ताकलाय जे वाति बांगमानि जेखाने निनि बांग्लादेश पान्दी साउथ त्रिपुरा पान्दी गुमुति त्रिपुरा पान्दी वेस्ट पान्दी दलाई पान्दी जत्तो जागानो अमो एमन अबस्था नेचारेल कैलामिटिक्स एमन धरने एंखा जों आंनि बयस ताग्रम दि 62 बছर ओंखा आसके तैतर मारक नुगियाखौ कसार नुखा काय आबुनि बिसिङाव चिनि यां हेजामारानि बिसिङाव जत्तो एलाकानो तो एफेक्टेड आबुनि बिसिङ जत्तो से एफेक्टेड नखा मो एरिया गामो हाइखाइनाय निनि जेखाने जेखाने जे दङ बान दङ सुइस गेट दङ जत्तो चुरमाराङै थांबाय कोटी कोटी नि खतिंखा गेताबो राज्य सरकार तिनि दागि जाक जोंनो दागिखा जत्तो एलाकाव थाङै सरकारनि समस्त कर्मचारी विशेषकै যারা एग्रिकालचार सेक्टराव যারা दंनाय रक डायरेक्टर থেকে डेपुटी डायरेक्टर থেকে सेंगैनाय विशेषकै एसए लेभेल बिनि अर तिनि सेक्टर दङ आबुनि परे निनि एग्रि असिस्टेंट दङ बर जत्तनो दागिखा खूब करा बन्दन दिन फानते नका सुख दंनाय कोन सुजुग करि अबनि बागै सरकार साका যতটুকু সম্ভব যে ক্ষতি যে মানে যতত মায়া ফানো খুব শর্ট টাইম নি মাই বুসলে রগ্রিওই আর তাইসা দ্বিতীয়বার তাকলাই রবিস মানে অশস্যন কাহাম খাইनो बागै চিনি এসে সাহেব চেষ্টা খাই दङ এবং বুসকাংনি সোমবার অর্থাৎ 26 তারিখ আগস্ট जों চিনি হেজামারা আর যে কমিউনিটি হল তমানে কমিউনিটি হল তমানে মাল্টিপারপাস কমিউনিটি হল ব্লক গানাও আর যত কৃষক রত্ন প্রত্যেক বিসিনি 5 জন আর 10 জনকে ফাইতুং কোনো আপত্তি করি যারা ক্ষতি নাই যত বিসিনি মনিটরিং কমিটি নি যত চেয়ারম্যান মেম্বার অফ ফাইতুং जों কইনাই চিনি বিএসসি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান চিনি মিনিস্টার ভিডিও যতন কাইসা অমনত একটা আলোচনা খাইকাই একটা প্লেট একটা জায়গা তংইন পুরা এরিয়া নি চিত্রনো নুকজাগৈ মাননাই এবং जों চিনি খুব অ্যাক্টিভলি চিনি সেক্টর অফিসার এবং চিনি एग्रि असिस्टेंट रक प्रत्येकटी एलाका 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 गुरी तुम आम बागै जों तिनि और फाइसबाय किचन एस साहेब चिनि और तेगैसा अब बाहायनो मैडम बो फाइसबाय क्या
তাই সঞ্জিত ফাইসকে বয়ার ইনচার্জ ओंखाय जों दिनै अरो जोंनि साबजुनानि चेयारमेन दङ बिसिनि चेयारमेन ताइ जोंनि अरो ससियेल वार्कार्स दंबायो खेतनि मालिकरावबो दंबायो जों नाय जों ताबो किफिरि दङाटा माने इमारजेन्सिनि सुबासनि बागै बबाहाय सरकार इमारजेन्सिनि सुबासनि बागै जों 26 तारिखनो सालायनाय इमारजेन्सि मिन्स अमनो जे ताइसो जों अरो फलन खायनो बागै अरोनि बुफां नरिनानि अरोनि पाथर नरिनानि बोसोरताम खायमान जों आदिनो जों सालायनाय